آغاز یک هفته دیگر رو با هم شما بینندگان عزیز شد باش میگم. امروز 16 مارت و ساعت با وقت پراگ 7 است. حالا فرصت است که من برای شما اخبار تاجیکستان و جهان رو معرفی میکنم. برای اون که روزتون رو با رادیو آزادی شروع میکنید منت داریم و حالا رو میاریم به خبرها. кишварҳои саросари олам талош доранд ки тавсеаи коронавируси навро ки ангезаи бемории covid-19 мебошад боз доранд. пандемия ва сирояти саросарии covid-19 беш аз 162 000 нафарро дар кишварҳои мухталиф гирифтор намуда зиёда аз 6 000 нафарро ба ҳалокат расондааст. рушди босурати беморӣ боиси рукуд дар иқтисоди ҷаҳонӣ шуда бонкҳои марказии кишварҳои оламро ба қабули чораҳои изтирорӣ дар муқобили бозорҳои ноороми молӣ водор кардааст. дар саросари аврупо ки ба қавли созмони ҷаҳонии беҳдошт ба маркази пандемияи covid-19 табдил ёфтааст, ҳаракати дохилӣ ва байналмилалӣ маҳдуд мешавад то ин ки тавсеаи беморӣ мутаваққиф гардад. аслан коронавирус моҳи декабри соли гузашта дар чин зуҳур намуда буд ва дар оғоз маркази ин беморӣ дар ҳамин кишвар ба шумор мерафт. пешбинӣ мешавад ки имрӯз испания карантини саросарӣ эълон мекунад. 15 март дар ин кишвар 2000 ҳодисаи нави сироятёбӣ ба коронавирус ба қайд гирифта шуда шумори умумии гирифторони беморӣ ба 8000 нафар расидааст. дар эрон шумораи беморон аз 600 нафар бештар шуда масъулони соҳаи беҳдошти ин кишвар мегӯянд агар шумораи гирифторон зиёдтар шавад эҳтимол қудрати иншооти тиббиву беҳдоштии кишвар барои қабули ҳамаи онҳо кифоят накунад. дар эрон беш аз 13 000 нафар гирифтор буда 724 нафар ба ҳалокат расидааст. хабаргузории интерфакс бо такя ба вазорати беҳдошти ӯзбекистон менависад ки шумораи беморони covid-19 дар ин давлат ба 4 нафар расидааст. абдулло орифов сарвазири ӯзбекистон зимни як нишасти кӯтоҳи хабарӣ гуфт аз рӯзи душанбе яъне аз имрӯз иртиботи ҳавоӣ ва заминӣ бо кишварҳои дигар ва вуруди хориҷиҳо ба ӯзбекистон ва сафари шаҳрвандони ин кишвар ба хориҷ манъ карда мешавад. аз зимнан як гурӯҳ аз муҳоҷирони тоҷик мегӯянд аллакай дар марзи қазоқистону ӯзбекистон дармонданд ва наметавонанд ба ватан баргарданд. онҳо гуфтанд иқдоми бастани марз ногаҳонӣ буд ва онҳо бо занону кӯдаконашон беш аз 5 соат аст ки дар марз монданд. ин муҳоҷирон гуфтанд ба сафорати тоҷикистон дар қазоқистон низ муроҷиат карданд вале то ҳол ба мушкилашон расидагӣ нашудааст. масъулони сафорати тоҷикистон то ҳол дар ин бора изҳори назар накарданд. бинандагони азиз, мо дар давоми рӯз видео ва суҳбати худи муҳоҷирони дармонда дар марзро пешниҳоди шумо хоҳем кард ва ин мушкилро ҳамкорони мо пайгирӣ доранд. дар воқеи дирӯз қазоқистон ҳам аз 3 ҳодисаи нави covid-19 ро ошкор намуда вазъи фавқулода эълон кардааст. феълан дар ин кишвар 9 нафар гирифтори вируси корона мебошанд. дар қазоқистон карантини саросарӣ ҷорӣ шуда танҳо дипломатҳо ва нафарони аз тарафи ҳукумат даъватшуда метавонанд ба ин кишвар ворид карданд. қазоқистон ҷашни наврӯз ва паради бахшида ба рӯзи ғалабаро лағв намудааст. баъзе аз ширкатҳои мобилии тоҷикистон 15 март бо фиристодани паёмаке ба муштариёни худ хабар доданд ки аз оғози моҳи май 80 дирам пули иловагӣ ё пардохти ҳатмии ҳармоҳа ситонида нахоҳад шуд. аз соли 2015 ба ин тараф аз соҳибони ҳар як симкор дар як моҳ 80 дирамӣ ситонида мешавад. масъулони ширкатҳо мегӯянд ин ҳаққи истифодаи ҳар як шумораи мобилӣ аст ва аз тарафи хадамоти алоқа таъин шудааст. масъалаи пардохти 80 дирам дар охири моҳи январи имсол дар нишасти матбуотии раиси хадамоти зидди инҳисории тоҷикистон низ рӯ зада буд ва ӯ гуфта буд ки дар пайи шикояти зиёди муштариён тасмим гирифтанд масъаларо рӯшан кунанд. вай он замон гуфта буд ба ширкатҳои мобилӣ нома фиристодаанд то сабаби чунин тасмимро тавзеҳ бидиҳанд. ба иттилои расмӣ дар тоҷикистон ҳудуди 7 миллион нафар аз телефони мобилӣ истифода мебаранд ва тақрибан 5 миллион нафари онҳо муштарии фаъол мебошанд. имрӯз додгоҳи ҳарбии душанбе парвандаи ҷовидон бобоҷонови 19 соларо баррасӣ хоҳад кард ки бинобар боварҳои динияш хизмати ҳарбиро рад мекунад. бобоҷонов ба саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ муттаҳам аст ва ба ӯ аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид дорад. пойгоҳи форум 18 навишта буд ки ҷовидон бобоҷонов пайрави созмони мазҳабии шоҳидони яҳво аст. пайравони ин созмони насронӣ аз рӯи ақидаҳои мазҳабӣ наметавонанд либоси ҳарбӣ пӯшанд ва ба даст силоҳ бигиранд, аммо онҳо моиланд ки ба ҷои он хидмати ғайри низомӣ бикунанд. дар ин бора низ имрӯз мо гузорише хоҳем дошт дар барномаи хабарӣ.
دوستان کلی تاجیکستان یوسف رحمان گفت سال گذشته در تاجیکستان بیش از 1000 جنایت مربوط به تروریسم و اکستریمیسم به قید گرفته شد که نزدیک 300 مورد بیشتر نظر به سال از آن پیش است. در مصاحبه خصوصیش با اژانسی رسمی خاور دوستان کلی تاجیکستان گفت سال 2019 در تاجیکستان نسبت به 395 نفر برای شامل شدن به تشکیلات فراملی تروریستی و اشتراک در مقاومت‌های مسلحانه کشور خارجی، اینچنین نسبت 214 نفر پیروان فعال روی اکستریمیستی سلفیه پرونده های جنایتی آغاز و تفتیش کرده شدند. یوسف رحمان اینچنین گفته است که جنایت های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته در زندانهای تاجیکستان هم آشکار شده. در پی تفتیش پیشکی 29 نفر سرکردگان و اعضایان فعال اتحاد جنایتی مذکور به جوابگری جنایتی کشیده شدند. دوستان کلی تاجیکستان بیشتر از این توضیح نداده است و هم معلوم نیست که تا کجا منظورش از آشکار شوی جنایت ها آشوب‌های خونین زندانهای خوجند و وحدت در 1.5 سال گذشته را در نظر میگیرد. سازمان‌های عمومی حقوق انسان از مقامات تاجیک پیوسته دعوت می‌کنند که در امر مبارزه با تروریسم و افراطگرایی مراعات حقوق انسان و حق گمانبران به عدالت دادگاهی را فراموش نکنند. بر اثر ترکش کیسلارود در یکی از محله‌های شهر دوشنبه یک نفر جان باخته، 3 تن دیگر مجروح شدند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند حادثه 14 مارس در شرکت دور 2015 که به مجهز ساختن خانه‌ها با دستگاه‌های الکترونی موثر مشغول است روی داد. به اطلاع مقامات حادثه هنگام تعمیر و بریدن آهن به وقوع پیوست. در این حادثه شهباز رحیمی 24 ساله از شهر ترسونزاده جان باخته است. 3 نفر دیگر را به بیمارستان بردند. تحقیق حادثه ادامه دارد. آخر هفته گذشته بعد 2 روز بازداشت مقامات انتظامی ترکیه یک فعال سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 آزاد کردند. در اظهارات اینترنتی این سازمان سبب و جزئیات بازداشت 2 روزه نسیم جون شریپوف شهر دادن نشده است و تنها گفته شده است که خود او به زودی در این باره اطلاع می‌دهد. گروه 24 که با قرار سال 2014 دادگاه تاجیکستان ممنوع و افراطی اعلام شده است، در روی دادن این ماجرا حکومت تاجیکستان را گناهکار می‌داند. مقامات تاجیکستان حال درباره این قضیه اظهار نظر نکردند. نسیم جون شریپوف باشد روز 12 مارس در جای کارش دستگیر شده بود. در تاجیکستان ثبت اعلامیه‌های انداز را برای منصبداران ساده می‌گردانند. کمیته انداز برنامه کامپیوتری را برای پیشنهاد الکترونی اعلامیه‌های انداز کار کرد و راه اندازی کرده است. در کمیته انداز این تصمیم را اقدام نوبتی به مبارزه با فساد می‌نامند، اما کارشناسان مستقل می‌گویند اقدام‌های حکومت کافی نیستند و باید چاره‌های فراگیرتر اندیشیده شوند. تشبوس نو را در کمیته به دستور پرزیدنت رحمان رفت می‌دهند که در پیام ماه دکبر سال 2019 به پارلمان کشور صدا داده بود. آن زمان رئیس جمهور درباره خطر و عاقبت‌های ناخوب فسادکاری برای نظام اداره‌ای دولت و ایمیج کشور در خارج حرف زده بود. ضمناً در شاخص بین‌المللی فساد که مسئول سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال ترتیب می‌دهد، تاجیکستان در سال 2019 از میان 180 کشور مقام 152 را کسب کرده که در یک صف با نیکاراگوا، ماداگاسکار، کامرون و آذربایجان قرار داشت. و چون همیشه بینندگان عزیز، حالا از قرب اسعار خارجی برای امروز به شما معلومات میدیم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است: $1 9 سومانی و 71 درم است، 1 یورو 10 سومانی و 80 درم ارزش دارد. امروز قرب روبل روسی 132 سومانی و 80 درم تعیین گرده است که نسبت به آخر هفته گذشته یک مقدار بلندتر است. تشکر میگم بینندگان عزیز برای همراهی و امیدوارم در دوام روز همه شما را بازم در بخش مستقیم با خبر تازه و گزارش‌های جالب روز خواهیم دید. روزتان با برار و خوب بگذرد.